Salam alaikum, اليوم نخدمو le contrôle numéro 1, deuxième semestre de physique. Exercice numéro 1. Question 1. Répondre par vrai ou faux. Si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. في حالة كانت السرعة ثابتة كيكون الحركة منتظمة. C'est vrai. كيفما شفنا في la leçon ديال la vitesse هادشي هو اللي شفنا فوقيتها كتكون la vitesse constante, le mouvement est uniforme, donc vrai. La deuxième phrase, la trajectoire est une droite, ce mouvement est rectiligne. فوقاش اللي كيكون المسار عبارة عن مستقيم فالحركة كتكون مستقيمية. C'est vrai. La troisième phrase, si la vitesse augmente au cours de temps, le mouvement sera décéléré. في حالة إذا كانت السرعة ترتفع الحركة تكون متناقصة. لا لحقاش فوقاش اللي كتكون لا فيتيس اوغمونت كيكون لو موفمون اكسيليري ماشي ديكسيليري. دونك فو. Question 2. Complétez les phrases par les mots suivants. Le référentiel, la trajectoire, le repos, le mouvement circulaire, curviligne, rectiligne. A. L'état de ou d'un objet doit être décrit par rapport à l'un d'autres objets qui sera le référent. دونك هنا عطينا بأننا خصنا نملؤو الفراغ ديال الجملة. دونك الحالة اللي كيكون كيفما حنا تنشوفو الحالة ديال الحركة أو السكون l'état de mouvement هي اللي بإمكانها توصف par une référence donc ou de repos. Il est décrit par rapport à un autre objet qui sera le de référence ou le référentiel. Le référentiel. الجسم المرجعي. La phrase B. D'un point d'un corps mobile est l'ensemble des positions qui occupe durant son mouvement. حنا كيفما عارفين فهاد هي لا ديفينيسيون ديال التراجيكتوار كيفما فهمناها. دونك غادي نكتبو لا تراجيكتوار. حقاش لا تراجيكتوار هو مجموعة ديال les positions. Donc la phrase c'est il y a 3 types de trajectoires. كما حنا عرفنا كاينين 3 انواع ديال المسارات. trajectoire rectiligne et trajectoire curviligne et trajectoire circulaire. Donc نكتبوهم curviligne et circulaire. Question 3. Relié par une flèche. La porte, l'ascenseur, grande roue de nacelle, translation rectiligne et rotation et translation circulaire. دونك بالنسبه لابورت في الوقيته اللي كندورو حنا عارفين بانه تيدير واحد روتاسيون كار ديك الدوره كيديرها كتكون على المركز على واحد المركز. دونك rotation et l'ascenseur il fait une translation rectiligne car sa trajectoire est une droite. Donc l'ascenseur il fait une translation rectiligne. Et la grande roue de nacelle, c'est une translation circulaire car la roue fait un mouvement circulaire. Donc, la nacelle هي اللي كيكونوا كيلعبوا فيها اللي شفناها في الدرس ديال لو موفمون. راني حطيتها باش نخدموا بها لو موفمون circulaire. Donc, puisque la trajectoire est circulaire, donc la translation circulaire. On passe aux questions 4. Compléter Le tableau. Grandeur physique, unité
internationale, la distance. Donc, l'unité internationale de la distance, c'est mètre. Et le temps, l'unité internationale de temps, c'est seconde. Et l'unité internationale de la vitesse, c'est mètres par seconde. Exercice 2. On a les positions d'un mobile, sachant que l'intervalle de temps entre deux positions successives dans les trois trajectoires est t égale 4 secondes. 1. Donner les types de trajectoires. Donc, on a le temps entre chaque point. Il y a 3 trajectoires dans l'image. Donc, pour le type de trajectoire, il y a une trajectoire rectiligne, car le mouvement est rectiligne. Le type de trajectoire est rectiligne. Deuxième question, donnez la nature de chaque mouvement. Donc, on a des différentes natures de mouvement. Donc, dans la trajectoire 1, la nature de mouvement, puisqu'il y a la même distance au cours du temps, donc c'est un mouvement uniforme. La nature de mouvement de trajectoire 1, c'est un mouvement uniforme. حركة منتظمة حقاش عندنا نفس المسافة في نفس الوقيتة. Première trajectoire uniforme. إلا جينا حسبنا عدد المربعات entre chaque point غادي نلقاوها la même distance. Donc, deuxième trajectoire. كيف كنلاحظوا في la deuxième trajectoire, la distance entre chaque point est différente. غادا وكتزاد, il augmente au cours de temps, puisque la vitesse augmente au cours du temps. Donc, le type la nature de mouvement, c'est un mouvement accéléré. Troisième trajectoire. Puisque la vitesse, la distance entre chaque point est diminue, donc le type de mouvement, la nature de mouvement, c'est un mouvement d'accéléré. On passe aux questions 3. Calculer la vitesse moyenne entre les positions A1 et A3 dans la trajectoire 1 en mètres par seconde et en kilomètres par heure. هنا عطينيكم l'échelle ديال كل carré كيساوي 1 centime. Donc, pour calculer, il faut écrire l'expression de la vitesse moyenne T sur T. دابا خاصنا نشحال في la distance وهما قالوا لنا calculer la vitesse moyenne de position A1 et A3. ما عطينا في l'échelle 1 centime, كل carré fait 1 cm. Donc كنحسبوا عدد les carrés بين A1 et A3. وحنا لقينا كاينين 8. Donc 8 cm. كنحسبوا من A1 ل A3. Au second عطينا كلها 2 points de position successive de trajectoire تتساوي 4 secondes. Donc من A1 حتى ل A2 4 secondes ومن A2 ل A3 4 secondes. بالطبع بما أنه عندنا سنتيمتر على السكوند فخصنا نحولوه للمتر. دونك 8 سنتيمتر تنقسموها في 100 تعطينا 0,08 هو اللي كيساوي 0,01 متر بار سكوند. دونك هيا نحولوها كنقسمو في 100 حقاش نحولو من السنتيمتر للمتر
تساوي 0,08 متر. دابا نحولو من المتر باغ سكوند لكيلومتر باغ اور، دونك غنضربو في 3.6، دونك 0,01 fois 3,6 égale 0,036 كيلومتر باغ اور. وهكا نكونو سالينا لو كونترول. حاولوا ترجعوا للريزومي et لي سيري راهم مهمين بزاف، ولي كونترول نماذج لي كونترول فايتين. بغيت نبه في هذا الفيديو على واحد الخطا كاين في السيري دو لسون دو لا فيتيس موين في اخر اكسرسيس و تا في لو كونترول دو فيزيك اللي صيفطو تا هو اخر اكسرسيس. دونك غادي نشوفو هذا الخطا. déterminer le moment où le chauffeur arrive à sa route. Donc تماك 2h,45. دونك في الوقت اللي غنبغيو نحولوها نديرو 2h plus 0, باش نحولوها لمينوت 45 و تنضربو في 60 حقاش كل ساعة فيها 60 دقيقة كيف ما حنا عارفين. دونك égale 2h plus 2h et 27 minutes. 0.45 ضرب 60 هي هي 27 دقيقة. دونك وهكا يكون المدة اللي قطعها هي ساعتين و 27 دقيقة. إلا زدنا عليها ساعتين أخرى، إلا زدنا عليها بحسب المعطيات 15 دقيقة ديال لو بوز، دونك هو نطلق مع 48 دقيقة. إلا زدنا ليها 15 دقيقة ديال لو بوز غادي تجينا 11 و 27 دقيقة فاش وصلت. نتمنى تكونوا استفدتوا. وبالنسبة للخطأ اللي في اكزرسيس الأخير فهو غادي تخدموه بهذه الطريقة. نتمنى تخدموه وتكتبوه لي في لي كومونتير لتحت، ولا ما فهمتوش غنعاود التمرين بحال هذا لا بغيتو.